जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। मन में ज्ञान है, प्राण में शक्ति, दिल में प्यार आ गई। मन में ज्ञान है, प्राण में शक्ति, दिल में प्यार आ गई। हार कर जो ना हारे वो, जीते उसकी हो गई। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। चार रूप धारी माँ तूने, तू सबकी रखवाली माँ। छाई अंधियारी दूर कर दो, रास्ते रोशन कर दो माँ। चार रूप धारी माँ तूने, तू सबकी रखवाली माँ। छाई अंधियारी दूर कर दो, रास्ते रोशन कर दो माँ। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। मेरे सिर पर रख दो माँ, अपना दोनों हाथ है। देना है तो दीजिए माँ, जन्म जन्म का साथ है। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। मैं दीवानी हो गई। मन में ज्ञान है, प्राण में शक्ति, दिल में प्यार आ गई। तेरे याद में बीते जीवन, एक दिन होगा तेरा दर्शन। सांस देना है इतनी तो कम से कम, मिलने से पहले ना निकले ये दम। सांस देना है इतनी तो कम से कम, मिलने से पहले ना निकले ये दम। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। मन में ज्ञान है, प्राण में शक्ति, दिल में प्यार आ गई। दिल में प्यार आ गई। हार कर जो ना हारे वो, जीत उसकी हो गई। जपते जपते नाम तेरा माँ, मैं दीवानी हो गई। माँ वंदे मातरम। भाई आपको भय शुभुनी भाई? हेलो, सुबिला सुबिला? आज्ञा आज्ञा भाई शुभिला आज्ञा। हाँ, माँ प्रभु को प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को आगे नवा। आज एक सुंदर विषय रही कि माँ प्रभुंकर ये अमोघ तपस्या उद्देश्य विषयटी हूँ एक दिव्य जीवन अभिमुखे और से विषय आलोचना करने आम गहन अच्छा आमर प्रिय सुभाष भाई भुवनेश्वर इंजीनियर सुभाष चंद्र कर जी आमको सब समय प्रेरणा दे माँ विषय। वर्तमान भाई के अनुरोध करी कार्यक्रम को से आगे नियंतु।
परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त मातृकृपा आशायी अपा भाई मानू सादर सप्रेम प्रणाम। टुवर्ड्स द डिविनाइजेशन ऑफ लाइफ, दिव्य जीवन अभिमुखे आशा करा जाउछि रेकर्डिंग चली थिबो। तेणु यह चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु को जानिबा पूर्वरु आमे अंततः जीवन को देखिबा, तापर दिव्य जीवन अभिमुखे से तो विराट कथा। श्री अरविंद लिखिले 3टी लाइन लिखिले, हम परवर्ती अवस्था आलोचना को जीवा। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट द सीक्रेट गॉड। प्रथम, नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट द सीक्रेट गॉड। The spirit shall take up the human play। द्वितीय कंडीशन, यदि दुईटा कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए ताहले तृतीय कंडीशन आप जहां आलोचना करिया जाउछन ता हे जेबो। देन दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तीनोटी कथा, ये तीनोटी जिंस को जानी देला माने आउ किछि जानिबा दरकार नाही, किंतु जानिले जे जदि सबु जाक जदि हमें बही पढदेले जे हे जाउथान ताहले बडा कथा। किंतु अंततः रास्ताटा देखंतु, समस्त तो जीवे नहीं, अंततः चेष्टा करंतु जीवा पई। इट इज हाई टाइम। आउ प्रकृति बंची रहिबो सेही अनभिव्यक्त अभिव्यक्त हेई नथिबा देवता को अभिव्यक्त करिबा पई सीक्रेट हे के जे लुचि के रहिसंती। नेचर शैल लिव, बंची रहिबो प्रकृति, टू मैनिफेस्ट द सीक्रेट गॉड। अनमानिफेस्ट होकर रही, सीक्रेट होकर रही, एपर्यंत प्रकाशित होना, लुचिक रही, प्रकाश कर प्रकृति बंची रही। सेकेंड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले। मानवीय लीला कर आत्मा भगवान आरंभ करेंगे। जदि ये दीटा जाक हो गला ताहले पार्थिव जीवन दिव्य जीवन में रूपांतरित हो। बहुत बड़ बड़ लगे, कष्ट लगे, कारण आपण भावुचंती जे पाठचक्र करिबा जाई पहुंचीबा सबु अंततः गोटे जिनस सत्य। ए जोन रिसेंटली आम रिलीज डे पालन करिसंती, वर्षा विधौत वर्षा झड़ झंझा तारी भितर 200 लोक आखि आगे देखिक आसी। तेणु आपण मैंने जे किछि करू नाहंती ताहा कहबा निहाती मो पक्षर अत्यंत अप्रासंगिक हबो बोली मने, किंतु रास्ता होची संपूर्ण भिन्न हमको जीवा को पड़िबो। अनेक रास्ता चली न पड़ी थकी मुदिबा करू आखि। तेणु जो डिविनाइजेशन ऑफ लाइफ टुवर्ड्स दिव्य जीवन अभिमुखे जो अभिमुखे करिसंती आम जानुछु अंततः प्रयास कले जीवाई ना आप चेष्टा करते अभिमुखे कहीं करते। सबुदिन तो आम से आज पर्यंत मोर जहाँ अनुमान जब आरंभ है तो मोस्टली प्रेम करुणा आरी भितर आम रही, किंतु अंततः प्रेम दिव्य प्रेम दरकार, दिव्य करुणा दरकार। अंततः तार थर्ड फेज को आप आसिले माने मोर मते जो टॉपिक गुडी आपण देइचंती ता भितर अंततः दिव्य प्रेम, प्रेमर विभिन्न संज्ञा, तापर करुणार विभिन्न धारा, तापर परे आसिक दिव्य जीवन अभिमुखे आडक आसिले। तेणु ये दिव्य जीवन माने आपण थर्ड फेज को अंततः आसिचंती। इट इज ए तथापि यह यथेष्ट नुहे, आगु को जीवा को पड़िबो। जहाँ भी हो, मु गोटे माँ लेखारू गोटे जीवन उपर माँ लेखा गपरू आपको आरंभ करुच्ची, तापर आम आगू को जीवा जी बाट जाऊ, कारण ये तो प्रक्रिया चली। आसंता काली आपको घर पाखे पुणी से घंटा 1.5 घंटा आलोचना हबार अच्छी। जहाँ भी हो, माँ निज लेखा गप गोटे आरंभ करी से जानीदेवे प्रकृत ये गपटा ए पाठ किसी ना। इंग्राजी सीना सावित्री 3 लाइन कहली सी हुए तो आपको बुझापी कष्ट लगे, हुए तो हो, किंतु आपको निश्चित भाव में कष्ट हेनी, कारण आपण मैंने सावित्री अनेक वर्ष धरी पढ़ुं। तेणु निश्चित भाव में कष्ट हे। गोटे छोटिया गपटा कहे माँ लेखा। माँ लिखुंट कालुब जातिर गोटे झीर नाम थिला मैसुन। गोटे झी थिला, ना भूली जातु, बड़ बड़ कष्ट ये हुए तो मन रही। गोटे झी थिला, ता ना होची मैसुन। तार बाल्यावस्था जो छोट पिला थिला, से कोठी थिला मरुभूमि तंबू भितर तले ही कटिला। छोट गोटे जाति होची बालु कालु। तो गोटे छोट झी थिला, ता ना होची मैसुन। बाल्य अवस्था कौन करथिला, मरुभूमि तंबू भितर तार बयसटा कटिला। किछि दिन चलीगला परे खलीफा मुया युवा को संगे तार बह हो गला। से जानतु से ना गुड़ा कष्ट कष्ट ना भूली जातु। जड़े झील बाल्य अवस्था तार तंबू भितर जीवन कटिला मरुभूमि। बाय द वे
ସେ ସେଠିକାର ଖଲିପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଖଲିପାଙ୍କର ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଏବଂ ଦାସଦାସୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ସେ ସୁଖୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ତାଙ୍କର ପଇସା ଥିଲା, ଚାକର ଥିଲେ, ଧନ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟାକୁ ସେ ସୁଖୀ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅଟି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ନାହିଁ, ସୁଖ ପାଇପାରିଲାନି, କି ସେ କଲିକତାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲେନି। କୌଣସି ବସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବି ଦେଇପାରିଲା ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଏମିତି ହେଇକରି ସେ ରହିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣି ଗୁଣି ହେଇ ଗାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସୁଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ପାଉନଥିଲା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଉନଥିଲା, କି ଶାନ୍ତି ପାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆରବୀ ଭାଷାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଲାଇନ୍ କବିତାର ଧାଡ଼ିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା। ସେ କବିତା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଗପଟି କହିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଲେଖା। ଓଟର ବାଦାମୀ ଲୋମର ପୋଷାକ ରାଣୀର ରାଜଭୂଷଣ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଆଖିରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଓଟର ବାଦାମୀ ଲୋମର ପୋଷାକ। ଓଟ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ହଉଛି ବାଦାମୀ ଲୋମର ପୋଷାକ, ରାଣୀର ରାଜଭୂଷଣ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଆଖିରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ରାଜପ୍ରସାଦର ବିରାଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ମରୁଭୂମିର ତମ୍ବୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟତର। ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମରୁଭୂମିର ତମ୍ବୁରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ରାଜପ୍ରସାଦର ବିରାଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ମରୁଭୂମିର ତମ୍ବୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟତର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିପୁଳ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ଖଚର ଅପେକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ଖଚରକୁ ଯେମିତି ପୀଡ଼ା ପଉଥିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆରବୀୟ ତମ୍ବୁ ଚାରିପଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ତରୁଣ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେଶୀ କ୍ଷିପ୍ରତର। ଖଚର ତାକୁ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆରବୀୟ ତମ୍ବୁ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ତରୁଣ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ରତର। ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ। ଚତୁର୍ଥ କହିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଭେରୀର ଧ୍ୱନି ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଅପରିଚିତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ଆଗମନରେ କୁକୁର ଯେଉଁ ଡାକ ଛାଡେ, ତାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବୋଲିକରି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଷଣ ଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାଷଣ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଭେରୀର ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖନାଦ କରନ୍ତି, ଅପରିଚିତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ଆଗମନରେ କୁକୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ ଛାଡେ, ତାହାର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ତାର ଏଭଳି ଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ଖଲିଫା ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଜାତିର ଦଳକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଖୁସି ହେଇ ସେଥିରେ ବିଭାବଶାଳୀ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅଟା ତମ୍ବୁରେ ରହୁଥିବା ଝିଅଟା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖଲିଫାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡିଦେଲା। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଲୋଚନାର ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ବାଣୀରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଣ? ଅର୍ଡିନାରୀ ଜୀବନରେ ତ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣେ, ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫରେ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ବୋଧେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଇଛି। ପବନର ଗତି ବଦଳେ, ଯେମିତି ନଦୀର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। କିଛି କରିପାରିବେନି, ଭାବିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ହସନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶୁଣିକି ଆପଣ ମାନେ ହସନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟେ, ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅଟା ପଚାରିବ କାହାକୁ, ପାଠ ପଢୁଥିବ, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବ, କଲେଜ ଯାଇନଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ବାହା ହବ? ଗୋଟେ IAS କୁ ବାହା ହେବେ। ଯେତେବେଳେ +2 ପାସ୍ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଚଳିବ। ଯେତେବେଳେ +3 ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ବାଇ ଦି ୱେ, ସେତେବେଳେ ବାହା ନ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି କାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲେ ଚଳିବ।
ତାହେଲେ ପିଜି ପାସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହବ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓକିଲ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚଳିବ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଚଳେଇଦେବି। ତାହେଲେ ପିଜି ପାସ୍ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିବ କ'ଣ ନା ଆଉ ବାହା ହେଇକରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ବୟସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ବାହା ହେଇକରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଇଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନର ଗତିପଥଟା ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ନର୍ମାଲି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଚାଲିଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆରେ କାହିଁକି ଚାଲୁ ନା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଚାଲିବାକୁ ହବା ବୋଲିକି ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ତାର ସକଳ କର୍ମ ଉପରେ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ, ଏକ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ଏହା ହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ତାହା ତାର ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ସେତୁ। କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ, କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ। ସେ କଥା ନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥୂଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଭୟଙ୍କର ବିପୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ପଶି ପାଣି ଏବଂ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ଅନ୍ୟ କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କୀଟଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଏଇଆ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ପାଣି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୀଟ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲି ଆସିଲା, ତାହାରି ଭିତରୁ 1000 କୋଟି ମଣିଷ ଆଜି ତିଆରି ହେଲେଣି ଏବଂ ସେ ଅତି ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନବ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତମେ ଉଠୁନା କାହିଁକି, ଯାଉନା କାହିଁକି, ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ, କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ସତରେ ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା। ଯଦି ବି ଯାଇଥିଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ ତାହେଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁନା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁନା, ନା ନାଇଁ ସେ ଯାଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ଅନେକ ଯୁଗ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଣିଷକୁ ମାଙ୍କଡକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷର ବଦଳେଇବା ବଡ କଥା। କ'ଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନହବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠି ଖାଇ ପିଇକରି ବଢିକି ରହିବାକୁ ଆସିନୁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଉତ୍ତରଣ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସକଳ କର୍ମ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ। ସକଳ ଯେତେ ଯାହା କର୍ମ ଅଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି କର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଏହା ହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ସେତୁ। ସେ କଥା ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ବିପୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଏବଂ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କୀଟଟି ହେଇକରି ରହିଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ମାନବର ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ପଢିବା। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କହିଲେ କ'ଣ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ପ୍ରବଳ ବିକୃତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କ'ଣ, କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ପ୍ରବଳ ବିକୃତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ଭାଇଟାଲର ବିକୃତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ତୃତୀୟରେ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିରବ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହୋଇନଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନର ଆଦେଶ କେବେ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ବିଧାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଇଲେଭେଟ ହେଇନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇନି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଆବିଷ୍କାର ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ଅଧିକନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖେ ପଥ ଦେଖାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜମା କରିବ ମାତ୍ର। କାରଣ ଯିଏ ତ ନେଇକରି ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ ରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ବସ ଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ନା ତାର ତେଲ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବ ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ଏହି ସବୁ ଅନ୍ଧକାରର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
कौन कहले जी यही सबू अंधकार सत्ता मान को जानी पारिबो डार्क बीइंग गुडा को जानी पारिबो प्रत्याख्यान करिवो खाली जानिबो नुहे प्रथमे जानिबा पड़िबो तापर रिजेक्ट करिवो एवं अंतर मध्य एवं बाहर पाउथिबा दिव्य निर्देश को हृदयंगम करी ताकू यथार्थ रे अनुसरण कर पारिबो प्रथमे जानिबो द्वितीय रिजेक्ट करी तृतीय कौन कर ना बाह्य अंतर निर्देश गुड़ा को दिव्य निर्देश को हृदयंगम रियलाइज कर यथार्थ रे फॉलो करिवो एवं सही आध्यात्म विधान गुड़ा को सब आविष्कार करि पड़िबो एवं योगर लक्ष्य रे से ही केवल उपनीत होई परिबो नचेत संभावना ना आपण कहिबे मु जीवन सारा धाईची ये करिची पाठचक्र करिची स्कूल को जाईची दान पैसा देईची सब करिची दिन राति बसिक ऑनलाइन क्लास करिची ऑफलाइन मध्ये बहुत दौड़ची कोन हबो ये सब जिंस अछि कि ना ना ता भीतर गोटे जिंस नाही तो तापर कहबे कोन नाही हबो नै किछि किछि तो होउची किछि किछि होउची माने से माने इवोल्यूशन रे जाउचंती गोटा प्रकार किए जने सगटे जाउची किए चल चल जाउची न किए साइकिल रे जाउची किंतु आपण को सीए गति रे नहि आपण को सुपरसोनिक स्पीड रे जीवा पड़ियो सुपरसोनिक जोउठी जोउठी चलुची ताकू ही खोजिया को पड़ियो तार परवर्ती अवस्था रे हमें आउ टिके आगु को जीवा समग्र जीवन रो एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित दिव्य जीवन को प्राप्त करिबा पढुचंती आपण टॉपिक आपण दैचंती मु ताकू बाछि नाही तेणु चिंता करी देखो प्रथम लाइन रे कहते समग्र जीवन एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित दिव्य जीवन को प्राप्त करवा समग्र जीवन माने यही जीवन नुहे जिते गलानी जीवन जिते आदि जन्म पुणी आर जीवन को आगू जिते रहिबो समग्र जीवन एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित दिव्य जीवन को प्राप्त करवा एवं निम्नतर प्रकृति को दिव्य प्रकृति रे रूपांतर करवा दुईटा कथा प्रथम होची कोन दिव्य जीवन प्राप्ति सेकेंड टा होची लोअर नेचर को दिव्य प्रकृति डिवाइन नेचर रे रूपांतर ट्रांसफॉर्म करवा जीवन रो यही एकमात्र अभिप्सा एवं लक्ष्य सहित मन रे हृदय रे प्राण रे एवं शरीर रे थिबा आसक्ति कामना वासना एवं अभ्यास सह कोनोसी प्रति जड़ित होबा उचित नुहे मु जानेनी मु आपण मानको कहिबाकू चाहू नाही आपण माने एही थ्रू जानिबे प्रकृति रे मु कोउती अछि केमिति प्रकृति रे साधना करूची आउ थरे आपण को कोट करूची आउ थरे कहिबाकू चेष्टा करूची प्रथम कहले कोन समग्र जीवन रो एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित दिव्य जीवन प्राप्त करिबा नंबर 1 नंबर 2 निम्न प्रकृति गुडा को दिव्य प्रकृति रूपांतर करवा ताहले कोन करिया को पड़िबो जीवन रो एकमात्र अभिप्सा एवं लक्ष्य सहित जीवन रो यही एकमात्र अभिप्सा एवं लक्ष्य सहित मन रे हृदय रे प्राण रे शरीर रे मन रे हृदय रे प्राण रे शरीर रे थिबा आसक्ति कामना वासना अभ्यास सह कोनोसी प्रकार चित हबो नाही हेले दिव्य जीवन को निश्चित भाव में गाड़ी पड़ेगा आप छुई पार ऊर्ध्वर दिव्य शक्ति अवतरण करने जोगु ताहार दाबी अनुसार यही सबू गतिवृत्ति को संपूर्ण भाव में प्रत्याख्यान करने को प्रस्तुत करने को निहाती आवश्यक कारण माँ बही सीधा कहले जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाह ताहले मंदिर टाकू शुद्ध रख जदि मंदिर रे सबु जाक बुझी रही जगह ना ताहले से आसीबो केमिति जानिबो केमिति अधिकांश समय आम कौन करूँ ना डाकी दऊ डाकिबार किसी प्रोब्लेम नहीं समस्त डाकुछन आम भी डाकी दऊ तो से शक्ति आसीगले कौन करेंगे आखि बुझी देख कबाट सीमित जमा करेंगे ना कौन करेंगे आखि खोलिबे आसीबो डाकिले से शक्ति आसीला ओपन करदेबे खोलिबे शक्ति भीतर को पशिबा आरंभ करिवो क्रिया करने को ताकू देवे सी थोड़ा क्रिया करिवो आपण गोटा विटनेस देखिबे से केमिति क्रिया करूची शिखिबे तापर कौन करेंगे ताकू सहायता करेंगे तापर कौन करेंगे गोटे द्रष्टा होकर ताकू कौन करेंगे गोटे योग्य इंस्ट्रूमेंट हवाई चेष्टा करेंगे किंतु आमे कौन करूँ ना डाकिबा को डाकती तो नहीं कहीं जी डाकिदेला से कौन कर बाट सी शक्ति बाट शक्ति तेणु एमती करेंगे ना तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार आउ गोटे आगू को जाए माने आम आउ टे पढ़ा प्रथमे आवश्यक है चेतनार रूपांतर मुझे कहूना माँ श्री अरविंद बाणी आपण मैंने माँ श्री अरविंद को जानी आमती जो मैंने आपण मैंने बसी हुए तो प्रत्येक सप्ताह गोटे दुटा पाठचक्र करुँच जानी आपण मानक जानी से जो एरिया भितर आप रोचंती प्रति सप्ताह भी गोटे दुटा पाठचक्र करुँच आपण शक्ति अनुसार बाहर विभिन्न समय विभिन्न पर्यायर विभिन्न वक्ता को लेकिन शुणुंट मुझे जानी किंतु मोर कहबार ना ये केवल माँ श्री अरविंद लेखार मुझे केवल कई पद कोट करुँच प्रथमे कौन कहले प्रथमे आवश्यक है चेतनार रूपांतर चेतना कौन आम बुझी ना चेतना को इलेवेट करेंगे तापर से कौन रूपांतर हम चेतनार रूपांतर तापर जीवन एवं तापर स्थूल दृश्यमान स्वरूप प्रथमे है चेतनार रूपांतर तापर जीवन एवं तापर स्थूल दृश्यमान स्वरूप नूतन सृष्टि यही क्रम कार्यकारी हम नो डिविनाइजेशन कहते नूतन सृष्टि यही कार्यक्रम ही कार्यकारी हम यथार्थ कहवाकू गले
समग्र प्रकृतिर क्रिया प्रक्रिया भगवानଙ୍କର ଚରମ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି। କଣ କହିଲେ? ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଚାଲି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରମ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଭୟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ମୌଳିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ଥୂଳରେ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ଆଲୁଅ ଥାଉ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ, ସତ୍ୟ ଥାଉ ମିଥ୍ୟା ଥାଉ, ଏମିତିକା ଜିନିଷ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାରିଟା। ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ, ଗଭୀର ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଲୁଚିକିରି ଥିବା ଚାରୋଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି, ତୃତୀୟ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେବ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ସମୟର ଇଏକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଆଡକୁ, ୟାଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ମାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଲେଖାର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ମା କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମା ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସୈନିକର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସୈନିକ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଅସ୍ତ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଶେଷକୁ କଣ କରୁଛି ନା ରଥର ଚକ୍ର ବୁଲେଇକିରି ବୁଲେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୈନିକର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନାବିକର କଣ ହଉଛି ନୌକାର ମାସ୍ତୁଲଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯୋଉ ମାସ୍ତୁଲଟା ଅଛି ନୌକାରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅଶ୍ୱାର ହିଁ ଅଶ୍ଵ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଘୋଡା ଯାଉଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡା ଉପରେ ଘୋଡା ସବାର ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଘୋଡା। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? ମା କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତିକି ପଢନ୍ତୁ ବରଂ ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସୈନିକର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସୈନିକର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ନାବିକର ନୌକାର ମାସ୍ତୁଲଟା ଥିଲା, ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଅଶ୍ୱାର ହିଁ ଘୋଡା ଚଢିକିରି ଯାଉଛି, ଅଶ୍ଵ କଣ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘୋଡାଟାର, ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ତାହାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃତ୍ତି ଗୁଡକୁ ଯଦି ହରେଇ ଦିଏ, ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଯଦି ମଣିଷ ହଜେଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇପଡେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଯେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ହରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ମା ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାନେ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଖେଇ ସୁସ୍ଥ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇପଡେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ଅହିତକର, ପଶୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇଦବା, ତାମସିକତା। ତାପରେ ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଭର୍ଜିଲ, ରୋମିଓ କବି ଭର୍ଜିଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭର୍ଜିଲଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ଭୂମିକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳଦକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବଳଦ ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ତାକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ଫଳରେ ହିଁ କର୍ଷିତ ଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବଳଦଟା ଲଙ୍ଗଳଟା ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛି ନା ଭଲ ଫସଲ ଚାଷ ହଉଛି। ବଳଦର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସୁଦୃଢ, ତାର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କଠିନ। ତାପରେ ଭର୍ଜିଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ, ମାଙ୍କର କୋଟେସନ ମା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଳଦଟି ମଦ୍ୟପାନ କରି କିମ୍ବା ବିଳାସ ବେସନର ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଖାଉଛୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଳଦଟି ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ବିଳାସ ବେସନର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଘାସ ଖାଇ ଏବଂ ପ୍ରବହମାନ ନଦୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣା ଜଳରେ ତୃଷା ନିବାରଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଆଉ ତାର କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ତାର କୌଣସି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁନିଦ୍ରାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଖାଏ କଣ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଚିକେନ ମଟନ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ମାନେ ଏଠି ଯାଇକରି ଖାଏନି। ଝରଣା ଜଳ ପିଇଦେଲା, ସେ ତାର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ଜଳି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ତାର ଆରାମରେ ବସିଥିବ। ମୁକୁଳା ଜୀବନ ଯହିଁ ତହିଁ ସିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର। ତାପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶକ୍ତିମାନ ହବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଯମୀ ହୁଅ। ଯଦି ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବ, କେହି ତୁମକୁ ଯଦି କହେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ସଂଯମ ରକ୍ଷା
शक्तिमान को आहुरी दृढ़ एवं शक्तिशाली करे एवं दुर्बल शक्ति को संरक्षित करे। तापरे बनारसी दास सहित माँ गोटे लिखुंट भोजन सामग्री संबंधे सावधान हुआ पात्रस्थ पानीय संबंधे सतर्क हुआ। जहा हो तार परवर्ती अवस्था आम जा दिव्य जीवन द्वितीय पर्याय को जोटा कि आसूची माँ श्री अरविंद लेखार आम आज पढ़ा श्री अरविंद गोटे आटलिस्ट गोटे मेसेज को कोट करवा तापर परवर्ती अवस्था को जावा। कहते जोगर मौलिक उपलब्धि गुड़िक कौन ये आम नॉर्मल आम जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ू से आमको गोटे जिनस आम मन को आसे ये जोगर मौलिक उपलब्धि कौन फंडामेंटल रियलाइजेशन कौन ताकू बुझाई श्री अरविंद तीन कथा लिखिं। चैत्य परिवर्तन प्रथम कथा लिखिले चैत्य परिवर्तन जहा फल पूर्ण भक्ति ही हेब हृदयर प्रधान उद्देश्य पूर्ण भक्ति प्रथमे तीनोटी जो लक्षण उपलब्धि प्रथमे कहते चैत्य परिवर्तन जहा फल पूर्ण भक्ति ही हेब हृदयर प्रधान उद्देश्य एवं प्रेरणा माँ सहित निरंतर युक्त रही तांकर दिव्य उपस्थिति को समग्र चिंता जीवन एवं कर्म ताहा ही हब एक नियामक से ही माँ सहित युक्त हवा चैत्य परिवर्तन से हूँ द्वितीय कथा पुणी लिखा चाहते द्वितीय कथा लिखा चाहते मस्तक एवं हृदय भितर दे समग्र सत्ता भितर को ऊर्ध्वतर दिव्य चेतनार शांति सामर्थ्य एवं आलोक आदिर अवतरण कौन हम हायर फोर्स तीन टा जिनस कहते प्रथमे उच्चतर ऊर्ध्वतर दिव्य चेतनार शांति सामर्थ्य आलोक आसब कहते मस्तक एवं हृदय भितर देकर डिसेंड कर जेपरिकी ताहा देहर जीवकोश गुड़िक मध्य को अधिकार कर सेल को कौन हम तीन टा जिनस उपरू आसब गोटे हूँ दिव्य चेतनार शांति द्वितीय हूँ सामर्थ्य तृतीय हूँ आलोक पशिब क्या भितर मुंड एवं हृदय भितर दे पशिब सबू जाक सेल को आपंकर छुईब। तृतीय कथा कहते अनंत भाव में सर्वत्र से ही परम एक एवं भगवान प्रत्यक्ष सर्वत्र माँ प्रत्यक्ष एवं से ही अनंत चेतनार बास करने उचित माँ प्रत्यक्ष प्रभु प्रत्यक्ष से ही जो अनंत भाव में सर्वत्र से ही परम एवं भगवान प्रत्यक्ष माँ प्रत्यक्ष या अनुभव करिया पड़िबो। यही तीन टा जिनस भितर आमको यही हूँ चिंता हूँ रियलाइजेशन ताकू छाड़िले से कहले पूर्ण जगह कौन आरंभ डिवाइन मझिरे डिवाइन शेष भी डिवाइन आउ कि ना जड़े साधक जाकर पचार माँ मुझे एत वर्ष है तपस्या कर साधना करूँ ना माँ ताक अनेल तू हाँ मो घर द्वारा छाड़ी सब बाहर आसिक पहुंचे साधना करुच्ची ना ना माँ मुझे कहले कौन कहूँ ना मुझे जाणी साधना करुच्ची कि ना जाना चाहूँ ना हाँ दांत घषला बेले भाविचु तू भगवान सहित दांत घषु कहला ना खाइला बेले भाविचु तू खाऊ भगवान संगे बस खाऊ कहला ना शोला बेले भावुचु जे भगवान तो पाखे तू शोचु भगवान को कूल आश्रय देते कहला ना ताले करुचु कौन देखु 12 वर्ष मान कह राति सारा पुओ बाप पुओ दी जन जाक मुगुरा बसैक अनिद्रा होकर बसी सका देखला बेलू गोटाए माछ अरे गला कुआड़े से माछ गला कुआड़े ना मुगुरार पछपट कला ठीक से ही भूल आम भी करवा ना कारण अंतत चेतना सतर्क जिते सतर्क हे से सतर्क हीनता ही हूँ आम जीवन चापिकाठी तार परवर्ती अवस्था आउ गोटे जिन केवल शुणा कौन तुम्हें जान जो तीनोटी विषय उपर उपलब्धि प्रतिष्ठा हम जो तीन टा जिन जो रियलाइजेशन बेस ऑफ रियलाइजेशन हम से कौन हम प्रथम हूँ मनर ऊर्ध्वे एक स्थिति को आरोहण मन नुहे मनर ऊर्ध्वे एक स्थिति को आप आरोहण करेंगे एवं विश्व चेतनार उन्मीलन प्रथम मनर स्तर को उठे ताकू श्री अरविंद कहीदे जाऊँगी कारण समय आसिक टिक टिक कर आरंभ कला श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहते प्रथम कथा कहले कौन ओनली व्हेन दाउ क्लाइम्स अबव दाय माइंड श्री अरविंद सावित्री लिखुं 4-5 लाइन शुणु ओनली व्हेन दाउ हास्ट क्लाइम्स अबव दाय माइंड केवल जेतिके बेले आपण मनर ऊर्ध्व स्तर को जाइछंती रहिबे कोठी एंड लिव्स इन द काम भास्टनेस ऑफ द वन जो मनर ऊपर को चढ़ी गले कौट रे काम भास्टनेस ऑफ द वन विशाल शांत प्रशांत विशालता तारी भीतर रही कौन हम देन लव शाल बी इटर्नाल इन द इटर्नाल ब्लिस ये जो दिव्य प्रेमटा थी मानव प्रेम परिणत होती बर्तमान मानव प्रेमटा कौन हम ना लव शाल बी इटर्नाल शाश्वत हो इन द इटर्नाल ब्लिस से कौन कर लव डिवाइन रिप्लेस द ह्यूमन टाई टे कष्ट जिनस एगुड़ाक किंतु शुणी था अंतत आपण मान नुहे हुए तो
ये किसी समय पर ये चली यूट्यूब को चलीगला अनेक लोक बसी शुणे किंतु तो जदि पारिबे याकू बुझीबा को चेष्टा करंतु लव शैल बी जो दिव्य प्रेमटा मानव प्रेम आसिक पहुंची मानव प्रेम पुणी शाश्वत हो सेतिक बेले कौन हम ना लव डिवाइन रिप्लेस द ह्यूमन टा जो लाइव डिवाइन पर आज आलोचना करुँचे गोटे लव डिवाइन से कौन कर ह्यूमन टाए मो पुओ मो भाई मो स्त्री मो स्वामी मो भाई भौणी मो पुओ ये जो ह्यूमन टाए को सी कौन कर कंडक्ट करदेव छिंडेदब से बेले तुम्हें कौन कर ऊपर को उठिक देवता हवा आरंभ कर तार सेकेंड कंडीशन श्री अरविंद कहते एक दिव्य चैत्य उन्मीलन तीनोटी विषय उपर जहाँ को जानवा चाहूच प्रथम है कौन मनर ऊर्ध्वे एक स्थिति को आरोहण एवं विश्व चेतना को उन्मीलन यहाँ हूँ नंबर प्रथम कथा द्वितीयता हूँ कौन ना साइकिक ओपनिंग चैत्य उन्मीलन तृतीय कथा हूँ स्थूल दैहिक चेतना सहित स्थूल दैहिक चेतना समेत सत्तार समस्त भित्ति कौन करिया पड़िबो निजर शांति आलोक शक्ति ज्ञान एवं आनंद सह ऊर्ध्वतर चेतना को चेतनार अवतरण बड़ा चमत्कार कथा कहते आउ थे कहूँ स्थूल दैहिक चेतना समस्त स्थूलर जो माने अति स्थूल दैहिक चेतना सहित सत्तार समस्त भूमि भीतर को एंटायर बीइंग जिते सेल टिश्यू ता भीतर को कौन करिवे निजर शांति आलोक शक्ति ज्ञान आनंद सह आदि सह ऊर्ध्वतर चेतनार अवतरण निज भीतर को निज सेल मन भीतर को सबू गुड़ाक भीतर को कौन करिवे ना शांति आलोक शक्ति ज्ञान ये सब ऊर्ध्वरु तल को कौन करिवे ना ताको अवतरण करेंगे तेणु यही तीनटा जिनस हम प्रथम जिनस हूँ मनर ऊर्ध्व को जीवे साइकिक ओपनिंग थी तृतीय हूँ एंटायर बीइंग भीतर को सही ऊपर शांति शक्ति ज्ञान आनंद आलोक सब गुड़ा को डिसेंड करवा आरंभ करेंगे ये तो बहुत बड़ बड़ कथा जमी आप कहे कहे संभव केमी कौन संभव हम ना यह पथ बाकी कथा हूँ एगुड़िक कार्यकारी करवा रास्ता हूँ से किंतु कार्यकारी केमी हम से तुमको माँ क्रिया उपर संपूर्ण भाव में विश्वास रखा पड़ो चमत्कार भाव श्री अरविंद कहले ये जिनस मनुष्य द्वारा संभव नुहे संभव आपड़ कहे कौन ना सबरी पाखु भगवान आसिक अईठा कोली खाई संभव ना हाँ दासिया बाउरी ठारू नड़िया नहीं हाँ है संभव इतिहास पुराण में पढ़ीचु से किसी असुविधा ना ना खुद मुठाए खाई हाँ नहीं सब जाक ठीक अच्छे किंतु चिंता करी देखंतु शाग भगवान आसिक खाई ना देखी जो आप लक्ष्मी पुराण जो पढ़ती माने चंडालुनी घर को जावाक पड़ी ना हाँ मत सी आनंद पति खाई सब जाक अच्छा चिंता कर देखो जब सब जाक जमी आप बिल्वमंगल गप शुणी अजामिल पापी आत्मा शेषु को कौन कर गोटे थर नारायण बोली पुओ नारायण को डाक सी ऊर्ध्व को जाते जानी अच्छा चिंता कर देखुनि जीवन सारा आम डाकुचु जप करूँ आम कहीं जापरूँ तो कौटी समस्याटा अच्छी से खोजिक बाहर करने पड़ो तार अंतिम पर्यायर आउ 2-3 मिनिट अच्छी गोटे चमत्कार जिनस 2-3टा लाइन मात्र श्री अरविंदर ओरिजिनल लाइफ आम कि पढ़ा समय तो हो आसूँ डिवाइन लाइफ बोलिक कहते A divine life must be the first and foremost an inner life. मत भल लगे आपण मानकर आश्रम रे मु जाए पहुंचे सेठी रहे मत भल लगे आपण डाकिबा न डाकिबा संगे नुहे मत से आश्रम भल लगे मु चाहे भगवान को सहित पंडिचेरु आसी सारा पर मु जाए मु निज इच्छा अनुसार जाई पहुंचे आपण मानक देखी साबना सब जाक देखुची किंतु श्री अरविंद चमत्कार भाव लिखुचंती डिवाइन लाइफ मस्ट बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इनर लाइफ आउटर लाइफ सहित किसी ना खाଇବା पीवा बसवा फंक्शन करवा जी सी सब बाहर अटेंड करवा सिनेमा देखा ता सहित किसी काम ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इनर लाइफ सेकेंड लाइन में कहते द असेंट टू द डिवाइन लाइफ ascent to the divine life avatarana is the human journey, the work of work, the acceptable sacrifice. निश्चित भाव में ये जिनस ही करिया पड़िबो, there is no other go. The ascent to the divine life is the human journey. मानवर यात्रा होची ताहा. The work of works, कार्य भीतर एकमात्र काम, the acceptable sacrifice है. तापर कहउचंदी the divine life must always be actuated by the push towards the perfection. संपूर्ण पूर्णता आपण कहि परिबेनी सेत मां कहचंती कोन करबो कामटा आरंभ करदेलो तापर एठी फाळे सेठी फाळे कले सेमी जिंस करबेनी कामटा शेष न कला पर्यंत द्वितीय काम रे हाथ मारू नै तेणु ये जिंस करबो कोन ना कंप्लीट परफेक्शन जहा कोंती दिव्य जीवन रो ये होची आ गोटी अर्थ
तार परवर्ती अवस्था आम दुईटा जिनस बर्तमान अनुभव करवा जे जीवन कहले आम कौन बुझुचु श्री अरविंद को पचार जीवन कहले कौन बुझिब श्री अरविंद ताको गोटे बड़ चमत्कार लगे बड़ा रोमांटिकली लिखिं आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ए डिवाइन पोएम ए पृथ्वी भितर आम जीवन कौन ना गोटे दिव्य कविता डिवाइन पोएम दैट वी आर ट्रांसलेटिंग इनटू अर्थली लैंग्वेज ताकू केवल आम पार्थिव भाषा रे केवल ताकू अनुवाद करूछु आउ किछि करि पारुनु तापर पचारुचंती ताहले कोन करिबा ना योग ताहले जीवन सहित योग अंगांगी भाबे केमिति जड़ित ऑल लाइफ इज योग आपण माने सुनिचंती श्री अरविंद चमत्कार भाबे कहउचंती ऑल लाइफ इज योग लाइफ अलोन इज द फील्ड ऑफ आवर योग केवल जीवनटा आपनको दिया जायछि एही होछि प्रॉपर फील्ड एथिरे योग करिबा पई तार अंतिम पर्याय भीतर को कहउछि गोटे जिंस होछि ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट एमिति सब बेले भाव जे माँ सब बेले तुम पाखे अच्छा तुम जहाँ करूच जुआड़े जाऊच सब देखुंत कारण वास्तव में माँ अच्छा श्री अरविंद आउ टे से लांगल से आउ टे बुझाई कहते लिव ऑलवेज एज इफ यू आर अंडर द भेरी आई ऑफ द सुप्रीम एमिति जीवन यापन कर बास कर जमिति यू आर अंडर द भेरी आई ऑफ द सुप्रीम से परमंकर दृष्टि चेतना भितर तांकरी दृष्टि आगे अच्छ जमती ये जिनस कहवा आरंभ कले तेणु समयर शब्द आम शुणी पारुथिबा बुझी पारुथिबा तेणु तार भितर अंततः श्री अरविंद चमत्कार भाव में बुझेबाकू जाउचंती चारटा लाइन कहले इफ आवर सोल्स कुड सी एंड लव एंड क्लास्प गॉड्स ट्रुथ आम सोल कथा कहउचंती सी देखिबो लव भल पाइबो क्लास आलिंगन करिवो काहाको ना गॉड्स ट्रुथ सेति बेले कोन हबो ना इट्स सोल रेडिएशन विकिरण आरंभ हबो इट्स इन्फिनिटी रेडियंस वुड सीज आवर हार्ट्स ये जो हृदय रु विकृत होतिबा रेडिएशन गुडा कोन करबो ना हार्ट ताको सीज कर दबो से हार्ट आगे किए अच्छी नाम बीइंग आवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रीमेड आउ थरे पुनर्निर्मित हबो सेति बेले कोन हबो दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन ये पार्थिव जीवन कौन कर दिव्य जीवन में रूपांतरित हम एनीवे शेष कथा शेष लाइन जहाँ को आम बुझिले से दिन से सबूक खलीपार स्त्री से जो झीटा मैसुन सी जमी छाड़ी देकर चलीगला एपटे जमी भर्जिल लिखुं सरल बलदर एग्जांपल दौरान मद्यपान सुख प्राचुर्यर एग्जांपल दौरान ठीक से ही भाया जदि आपण मैंने से दिव्य जीवन दिव्य चेतना आड़ को जदि उन्मिलित होती ताहले देखिए कौन लाइफ नाउ बिकेम ए श्योर अप्रोच टू गॉड से यात्रा रे जालिचंती ताले निश्चित भाव में जाउचंती एने तेने नुहे श्योर अप्रोच टू गॉड भगवान का पाखु एक्जिस्टेंस ए डिवाइन एक्सपेरिमेंट हमर जीवन धारणा होची भगवान कर एक्सपेरिमेंट तापर होचंती वर्ल्ड इज ए कन्सेप्शन एंड ए बेस ए पृथ्वी भीतर हम जहाँ रहउछु से होची कोन गोटे कन्सेप्शन जे कन्सीव करूची एंड ए बेस ऑफ कन्सेप्शन एंड बर्थ ऑफ स्पिरिट इन मैटर आत्मा जड़ भितर जन्म नब इन लिविंग फॉर्म्स तेणु यही अवस्था भितर डिविनाइजेशन हम शेष कथा शेष उक्ति श्री अरविंद कहते चमत्कार भाव में लिखिले कहले कौन वन मस्ट डिविनाइज वन सेल्फ निजको दिव्य करने पड़ो दिव्यत्व प्राप्त करने पड़ो इन ऑर्डर टू करने कौन दरकार हो बियर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन लव दिव्य प्रेमर जो प्रेशर अच्छी ताकू बियर करने निजको डिविनाइज करने पड़ो डिविनाइजेशन इज ए मस्ट दैट इज नो अदर प्रूफ नहेले गंगा आसवाई शिव को अपेक्षा करिथिबा अति मानस शक्ति केवल श्री अरविंद माँ ग्रहण करें किंतु से भाई आम जदि प्रस्तुत न होइथिबा ताहाले अंततः गोटे जिनस आम चिंता करबा जे से अनेक जुग चली अनेक जन्म चली तो ये खाली बसिक आम केवल ताली मारुथिबा सिना जिंदाबाद करुथिबा सिना किंतु वास्तव में जीवन को आम बदलाई पारिबा नाही। वंदे मातरम।